हरे कृष्णा। प्योर वेज बाई राधिका किचन में आपका स्वागत है। मैं ललिता देवी दर्शी। भगवान की व्रत में अति प्रिय एकादशी का व्रत है जो कि 21 जुलाई सोमवार को है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, आपसे मैंने देवशयनी एकादशी के बारे में जाना, अभी मुझे कामिका एकादशी के बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, सावन मास में आने वाली कामिका एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। इस एकादशी में सभी पापों का नाश होता है और मनोवांछित फल मिलता है। पुरातन काल में नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा से कहते हैं, कामिका एकादशी के बारे में बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अपने समस्त ब्रह्मांड की हित के बारे में पूछा। इस एकादशी को करने से वाजपेयी यज्ञों का फल मिलता है। इसी तीर्थ में शंख चक्र गदा पद्मधारी वाले श्री विष्णु की पूजा करने चाहिए। भगवान श्री विष्णु की आराधना करने से पवित्र तीर्थ स्थान जैसे गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर जैसे पवित्र स्थानों पर स्नान करने का जो फल मिलता है, इस एकादशी करने से उससे हजारों गुना फल प्राप्त होती है। इस व्रत का फल स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा करने से उपासकों के साथ साथ उनके पितरों का भी कष्ट दूर हो जाते हैं। कामिका एकादशी में तुलसी माँ की बहुत महत्वपूर्ण है। जो कोई भी तुलसी पत्रों से भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तुलसी की केवल दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी देवी की स्पर्श करने से हम पावन हो जाते हैं। उनकी आरती करने से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाते हैं और तुलसी रोपण करने से भगवान के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है और उनकी चरण कमल में तुलसी देने से भक्ति प्राप्त होती है। कामिका एकादशी में अगर शाम को एक घी का दीपक तुलसी के ऊपर शाम को जलाया जाए तो बहुत ही पुण्य की बात। चलिए अब इस एकादशी की व्रत कथा के बारे में जानते हैं। पुराने काल में एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। क्षत्रिय बहुत ही शक्तिशाली और धर्मपरायण था। तो एक बार एक ब्राह्मण से कहा सुनी होने के बाद उसके हाथों से ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। तब उसको बहुत ही पीड़ा हुआ और उसने सोचा ब्राह्मण की अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन जब भी वो ब्राह्मण की अंतिम संस्कार के लिए सोचा करने के लिए, तभी पंडित वहाँ आ गए और पंडितों ने बोला कि नहीं, तुम इस तरह का ब्राह्मण की क्रिया नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हें ब्रह्म हत्या लगा है। तुम पहले ब्रह्म हत्या का पाप का पश्चाताप करो, उसके बाद तुम इनकी क्रिया कर सकते हो। क्षत्रिय ने बताया, तो इसकी निवारण कैसे होगी, कि कैसे इस पाप से मेरे को मुक्ति मिलेगी। तब पंडित ने बताया कि सावन महीना की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है, उस एकादशी का तुम व्रत करो तो तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। तो क्षत्रिय ने बहुत अच्छे तरह कामिका एकादशी का व्रत किए। तो उसी रात को भगवान विष्णु उनको दर्शन दिए और बोले, तुमको पाप मुक्ति हो गई है, तुम अभी ब्रह्म हत्या से मुक्ति पा लिए हो। तो देखिए, कामिका एकादशी से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिलती है। इस लोक में सुख भोग कर पानी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। कामिका एकादशी को इतना महत्व है कि सुनने से या पढ़ने से भी मनुष्य को स्वर्गलोक प्राप्त होती है। आज के
কামিকা একাদশীর বিষয়ে বলছি। কামিকা একাদশী 21 জুলাই সোমবারে। দেখুন, ঠাকুরের যত ব্রত আছে তার ভেতরে ঠাকুরের সবচেয়ে প্রিয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সবচেয়ে প্রিয় হলো ব্রত একাদশী। একাদশীর ব্রত খুব প্রিয় ভগবানের। একবার ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, হে কেশব, তোমার কাছ থেকে আমি দেবশয়নী মানে শয়ন একাদশীর জেনেছি, এবার আমাকে কামিকা একাদশীর বিষয়ে বলো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, কামিকা একাদশী শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষে কামিকা একাদশী আসে। এই একাদশী খুব মহত্বপূর্ণ। এই একাদশী করলে মানে অনেক বড় থেকে বড় পাপ সব নষ্ট হয়ে যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, হে ধর্মরাজ, একবার নারদ মুনি তার পিতা ব্রহ্মা তার কাছ থেকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলো। তো ব্রহ্মা বলল, দেখো নারদ, সব ব্রহ্মাণ্ডের হিতে মানে ভালোর জন্য তুমি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে। এটা খুবই মহত্বপূর্ণ একাদশী। এই একাদশী করলে আমাদের মানে ব্রহ্মহত্যা, তারপরে গোহত্যা, সব পাপের থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আর বলছেন, ব্রহ্মাজি বলছেন যে এই একাদশীতে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী নারায়ণের যদি আমরা পুজো করি তাহলে আমাদের মানে বাজপেয়ী যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। তারপরে ভগবানের যদি আমরা আরাধনা ভালো করে করি, পবিত্র তীর্থ স্থান যেরকম গঙ্গা, কাশী, নৈমিষারণ্য, পুষ্করে স্নান করার যে ফল তার থেকে 1000 গুণা ফল পাওয়া যায় এই কামিকা একাদশীর ব্রত করতে। আর বিষ্ণুর আরাধনা করলে আমাদের মানে পূর্বজর যে পিতা মাতা সব অনেক মুক্তি পায়। তো চলুন এবার আচ্ছা, এই একাদশীতে তুলসী মহারানীরও অনেক মহত্বপূর্ণ। বলছে তুলসী কেউ যদি স্পর্শ করে তাহলেই তারা মুক্তি পেয়ে যায়। আর ওনার আরতি করলে ব্যক্তি মানে রোগ হয় না, রোগ মুক্তি হয়। আর তুলসীর যদি আমরা গাছ লাগাই তাহলে ভগবানের সাথে মানে থাকার সৌভাগ্য আমাদের প্রাপ্ত হয়। আর এই দিন যদি আমরা তুলসী পাতা নারায়ণের চরণে দেই তাহলে আমাদের মানে ভক্তি প্রাপ্ত হয়। মানে ভক্তিটাও দেখুন পাওয়া অনেক কঠিন, ভক্তি কিন্তু সহজেই আসে না। ঠাকুরকে বলতে হয়, ঠাকুর আমাকে কৃষ্ণ ভক্তি দাও মনে, তাহলেই আমার সব কাজ হবে। আর আপনার যদি ভক্তিই না থাকে তাহলে আপনি কি করে কাজ করবেন? তো চলুন এই মানে এই ব্রতর মহত্বটা বলছি। একটা গ্রামে একটা ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিল। তার সাথে একদিন একটা মানে তর্ক বিতর্কে একটা ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়ে যায়। তখন ও নিজেকে খুব পাপী বলে মনে করলো, বললো, আরে এই পাপ থেকে আমি কি করে মুক্ত পাবো? তখন আরেকজন ব্রাহ্মণ এসে বলল, দেখো তুমি এই পাপ থেকে মুক্তি পাবে, তুমি শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের যে একাদশী, ওইটাকে কামিকা একাদশী বলে, ওই একাদশীর ব্রত পালন করো, তাহলে তুমি পাপের থেকে মুক্তি পাবে। তখন ওই ক্ষত্রিয় ওনার কথা শুনে কামিকা একাদশীর শ্রদ্ধাপূর্বক ব্রত করলো। আর ওই দিন রাত্রেই ভগবান বিষ্ণু ওকে দর্শন দিয়ে বলল যে তুমি কামিকা একাদশীর ব্রত করার ফলে পাপ থেকে মুক্ত পেয়ে গেছো। তো এখন তুমি ব্রাহ্মণের ক্রিয়া করতে পারো। তো দেখুন, আমরা দেখছি যে ভগবানের মানে পূজা, ভগবানের সব কিছুর থেকে হচ্ছে আমাদের এই একাদশীর ব্রত করা। আর এই কামিকা একাদশী যদি লোকে শ্রদ্ধা মানে পূর্বক করে তাহলে মানে এখানে সুখ ভোগ সব পেয়ে আর বৈকুণ্ঠ লোকে যায়। আর বৈকুণ্ঠ লোকে যায়। কামিকা একাদশীর মহত্ব কেউ যদি শোনে কিংবা কেউ যদি পড়ে তাহলেই মানে মনে রাখে বা পড়ে তাহলেই স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়।
তো কেমন লাগলো আমার এই একাদশীর ব্রত বললাম যে কমেন্টস করে জানাবেন, আর আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন। আমি হিন্দিতেও বলেছি তো বারবার হিন্দিটা আর কি এসে যায়। कैसे लगी मेरी ये व्रत कथा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हरे कृष्णा।